አፋር ክፍል ያለው ሰራተኛ በነቂስ ወጥቶ ዋቄሚያ ያለው ሀረም በማጥፋት በፍቅር በአንድነት ያው ነገም የኛው ነው። ሸንኮራ ስኳር አገዳ የኛው ነው። ለዚህ ይሄ ሰራተኛው ጎበዝ ብቁ የሆነ ሰራተኛ ስላለ መቼ እንሰራለን፣ መቼ እንለፋለን እስካለን ድረስ። ለዚህ ሀረም ያለውን ሀረም በማጥፋት በአንድነት በፍቅር ለማጥፋት በነቂስ ወጥቶ ከየካምፑ ያው መኪና ታዞልን በፍቅር ወጥተን እየሰራን ደስ ብሎን ነው የወጣነው። ልንሰራ የወጣነው በፍላጎት ውጡ የተባብለን ስለወጣን እየሰራን የወንጂ ሰራተኛ እግዚአብሔር ይባርከው። እግዚአብሔር ሰላም ያድርግልን፣ አካባቢያችን ሰላም ያድርግልን። ስራ አስኪያጅንም እግዚአብሔር በፍቅሩ በአንድነት ይጠብቀው። ያለው ወዛደር ሁሉ እግዚአብሔር ያው 2019 የሰላም የፍቅር የደስታ ይወድልን እመኛለሁ። Maqaan koo Qachaa Dagaagan jedhama. Sadarkaan hojii kiyyaa kaappoodha. Gargaaraa formaalitii kan warshaa sukkaaraa wajjin guyyaa kaleessa irraa eegallee ganamaadhaaf asitti hirmaachaa kan jirrudha. Maaliif harka wal qabannee sunitti turree sagadaadha. Harka wal qabannee tokko taanee gara sukkaaraatti gara industiriitti akka deemu guddinaaf harka wal qabannee deemu. Hojjettoota keenyaa waan nama dhiqu keessatti namarraa ka'ee birraa kan gara kaambitti fudhanneet hojjettoota keenya walitti qabne pilaanteeshiniitti kennineet keessi isaanii gammadeeti guyyaa kaleessa irra baay'inni isaanii gadi bu'in kallattumaa konkolaataa yaabbachiifne ani kallattumaa daballee akka jirani. Inni harki duraa lafee dugdaa kan ta'e shonkoora kun yoo gara fabrikaa takka darsa deemu xaaramnee fannoo jedhe mindaa keenya illee rakkoodha gatii ta'eef guddachuun maqaa waamsisuun warshaa kanaatti illee akka waliigalaatti akka qotee ta'e akka bara jiruttis ta'e tokko gatii ta'eef hojjettoonni kun harka wal qabatanii yeroo akkamiyyuu wal gorsanii aramaa qulqullinaan akka hojjetu bareechinii waan hojjetu dalagnee akka asii deemu. Hanafilleen kan jiraatu ta'e kan bikaan birratti hamileedhaan dhufee akka hojjetu dhaamsa kana dabarsa. Maqaan kee Jamiila Maamuuti kan dhufe Zakaranyyaa. Zamashaa kun aramaa aramne kun gudna jiru takaleeti aramaa zamashaa jiraachuu aramaa jirra jechuudha. Takalaa fi keessinii aramaa jirra. Dura takalaadha takalaa zamashaa akkanumatti deemaa dhufne. Asiin malee bakka hundaa bakkiin hin deemne takalaa takallaa zamashaa maan takalaa takallee aramaa jabbarre jechuudha. Adeemsa hojiin duraanii hagadaan jechuudhaan hojjannaa amma tagaruu diidama waliin hojjannee jechuudha. Hojjannee hagadaan baay'ee babbadaa dhufe amma hagadaanis jira hojjaan dasa jira jechuudha. Maasaan kunuma jira hojiin kunis hojjetama bifa jijjiirama hojiin seeraan hojjetame hagadaan kun laftis kanuma toluu kun hojiirraa jechuudha. Gargaaruma gara namaatti kan hagadaa jechuudha. እግዚአብሔር የተመሰገነ አበራሽው ተስባል ተስበል የመጣነው ያ ስራችን ስለሆነ ሐረሙ ነው። በጣም ስራው ጆጋው ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል። መጀመሪያ ከባድ ነው ብዬ ነበር ስራውም ማለት ነው። እግዚአብሔር ይባረክ እላለሁ። በፍቅር ስለሰራን ቀለል ይሆናል። እግዚአብሔር በሰላም በመልካት በሰላም እንመለስ። ሀሳቡን ኢየሱስ ክርስቶስ ይጠብቀው። በቅድሚያ ስሜ ጌታቸው አለሙ ይባላል። የመጣሁበት የስራ ሴክሽን አርሰሪ ወይም ዘጠነኛ ቀደም ሲልም ደግሞ በዚህ ስራ በዘራገዳ ዝግጅት ላይ ገበሬ ላይ ያሰራጨው እኛው ነበር። ደግሞ ተመልሼ በአገዳና ተከላል ተጣቤ በፕላንቴሽን ተመልሼ በአርሰሪ ስለሄድኩት በዛው ደግሞ በሴክሽኑ የተሰጠንን የስራ ድርሻ 10 ሄክታር ነው የተሰጠን። አጠቃላይ የመጣንበት ገበሬ ማህበር ዋቄቴዮ ወደሚባልበት ማሳዎች ነው። የአገዳ አዲስ የተተከለበት ተቋርጦ የነበረበት ማሳ ላይ ነው። በዛ በአረም በጣም ስላሉ ማሳዎች እዚህ ከአቅም በላይ ስለሆነ በዘመቻ መልክ ስለጠየቁ ደግሞ የአንድን ግዳጃችንን ለመወጣት እንደ ትብብር አድርገን ከየሴክሽኑ የመጣው አርሰሪ የመጣው የሴክሽኑ ሰራተኛ
በድምሩ እንዳጠቃላይ ከቃጅማ ጀምሮ እስከ ፒፒል ያለው ወደ 111 ሰራተኛ ያንን ሰራተኛ በማስተባበር ከዛ ያላነሰ መልኩ መስራት የምንችለውን ነገር እንሰራለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ሰራተኛው አዲስም ከመሆኑ አንፃር ለማበረታታት ያህል በአካባቢው የሚኖሩትን ነዋሪዎችን ተነሳሽነት እንዲኖራቸው ያንን ለማነሳሳት ያህል በፍቃደኝነት ነው ስራውን ተነሳስተው የመጡት። የተሻለም ነገር ለማየት አካባቢውን ለማየት አንፃር አዲስ የተስፋፋው ነገር ከዛ አንፃር አሁን ላይ ካለው ይልል ያለው የስራው ሁኔታ አገዳውም ያለው ጥሩ አቋም ላይ ከመጀመሪያው እኔ ቢያንስ እዚህ ላይ ብዙ ጊዜ ሰርቻለሁ፣ ብዙ ልምድ አለኝ። ያው አሁን ደግሞ ዘንድሮ ደግሞ የተሻለ ነገር አለ። እንደውም 2015 ጥሩ ነገር አለ ብለን ነበረ። 2015 ደግሞ ዘንድሮ ያለው ያገዳው ሁኔታ በጥሩ ሁኔታ ነው ያለው። ፕላንቲንጉም ለዚሁ ተከላው ራቶኑም አሁን ያለው አቋም ጥሩ አይነት ነገር ላይ ነው ያለው። አረም እንዳልከው ያው ከፍተኛ ድርሻውን ይዟል። ያው አረሙን ደግሞ በዘመቻ መልክ በጥሩ ሁኔታ እየተወጣ ነው ያለው። መቃን ካንኮ አፖዳዲን ጀዳ ላስተራዲዮቲ ኬሳ ሱፐርቫይዘራ ዩኒኒ ከንጎይዳ ani jechuudha kilaasterri dhiyoodhaa akkuma beekamu waggaa dheeraadhaaf addaan baleetu babal'eessa baran warshaan sukkaara wanjiitii fi yuuniyoonii walii galanii akkasumas mootummaa wajjiniin taasisanii amma gara hojiitti deebi'eetu hektaara 296 akkaan ta'u dhaabnee irraa jechuudha. Bifuma kanaan yeroo kana amma jechuudha yeroo aramaa irra jirra hin beekama aramaa humna keenyaa ol ta'etu akka humna keenyaa ol ta'e gaafa iyyan warshaan sukkaara wanjii seekshinii keessaa hojjettoota humnaa nu ajajjeetoo har'a kinu habbi falaalaa jirtan kana har'a hojjettoota humnaatiin keessaa baasaa jirra jechuudha. Aramaa humna keenyaa ol ta'e kana bifa kana kinu gargaarsa warshaa sukkaaraa nu hojjeteen asirra kanarra jirra jechuudha. Hojii gaggeessaan warshaa sukkaaraa dhufaniitu gosa lama dhufaniitu rakkoo asirratti jiru nu arginu hubataniitu akka itti kallattii nu kennaniin jechuudha. Dafaneetu akka as keessaa baanu nu godhanii bifuma saniin supervaayizeroota jiran hundaa nu ajajaniitu humna dabalataa nu fidaniitu har'a kinu kaleessa irraa jalqabneetu har'a guyyaa lammaffaadha. Bifuma qabamannee karoora qabannee kaleessa waan nama ajaa'ibuun karooruma qabannee nu xumurameetu har'as guyyaa lammaffaadhaas kinu bifuma kana keessaa jirra jechuudha. Nuti amma humna horanneetu jechuudha. Maaliif aramaawwan keessaa ba'an moldingii hin seenneerra karoora qabanneerra xalayaa gara yuuniyooniitti waldaarra fudhanneerra gara yuuniyooniitti barreessineerra jechuudha. Amma immoo kallattumaan warshaan maasota amma aramaan keessaa nu ba'an kan moldingii yoo seen maaliif wanna jiru hundaayyuu to'annaa deemaa jechuudha. Humna amma arganne kan guutumaan guututti efficiency isaa eegneetu guutumatti itti fayyadamaa irraa jechuudha. Maaliif guyyaa amma hamma nu gargaaran kan yeroo dabalataa akka nu barbaachisu maaliif carraa argannetti fayyadamuu qabaanne inni too akkuutaan nuuf itti kaane. Dhaamsaan akka waliigalaatti garuu keessattuu waldaan jechuudha. Deeggarsa argate kana duubatti hin deebi'an amma harka qabamne irra harka qabamne kan sirriitti cimne too deeggarsa arganne kan kana caalaa deemu qaba. Gara yuuniyooniittis ogeessonni jiran hundi isaaniitu jechuudha. Tokko lama oduu hin jedhin itti baaneetu maaliif dhiiqidhaan gara hojiitti deebi'ame waldaan kun waldoonni asirratti jiru kilaasterri kun dhiiqidhaan bara 2017 hin deebi'ama jedhamee qabamaa ture garuu itti deebi'uu hin dandeenye. Bara 2018 waaqayyoon nu gargaaree dhiiqidhaan gara hojiitti galameera. Dhiiqidhaan kanuma caalaa itti deemnetoo maasota hafaanis bara dhufuuf karoora bara dhufuuf dhaabnee kana caalaa immoo ooldi irrattis itti deebineetoo warshaanis bakka duraanitti yuuniyoonii akka duraanitti waldoonni illee cimaniitu irree horataniitu akka saayitii kanaatti kufa oduu hin ta'e akkuma waliigalaatti gumaacha biyyaatiif bu'aa kuusuu oduu qabaannee jenneeta dhaamsa qabaata. Baay'ee galatoomaa. ዛሬ በአረም በዋቂኒያ ፕሮጀክት የገበሬዎች ማሳ ላይ ዘመቻ ወጥተን ነው የምንሰራው። ሰራተኞች ደግሞ በዚህ ተጠቃሽ ያላቸውና ዘመቻው ሰራተኛው ሞቢላይዝ አድርገን ስናመጣቸው ቁርጠኝነትና ተነሳሽነት ነው የመጡት። እንደ አጠቃላይ ሲታይ
ሰራተኛው ለስራ ያለው ነገር በጣም እጅግ የሚበረታታና እያንዳንዱ ሰው ከልቡ እየሰራ የሆነና ወደ ፕሮጀክቱ ስፋፋ ስራው ከኛ በላይ እንደማይሆንና ስራውን እንደምንወጣው ለዚህ ደግሞ አጠቃላይ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ እሱንም ለማገዝ ምርታማነታችንን ለማሳደግ ዘንድሮ ሰራተኛው እጅግ በጣም በተነሳሽነትና በቁርጠኝነት አረምን በስቴቲንግ ሆነ በአውቶብሮስ ላይ ያለው አጠቃላይ የስራ እንቅስቃሴ በጣም የሚበረታታ ምንም አይነት ችግር ዘንድሮ አላጋጠመንም። ምክንያቱም እያንዳንዱ ላይ ዘንድሮ ከማኔጅመንቱ ጀምሮ በግብአትም በተለያዩ ነገርም በጊዜ ያቀረቡልን ስለሆነ ታች ያለውን ሰራተኛ ሚድል ያለውን ሰራተኛ እጅግ በጣም የሚበረታታ ተነሳሽነት በአንድ ልብ በአንድ ሀሳብ እያንዳንዱ ሰራተኛ ከልቡ እየሰራ መሆኑን አሁን ያለው ነገር የሚያመላክትና ውጤቱ ደግሞ እጅግ ያማረ ነው። በስቴቲም ሆነ በአውቶግሮዝ ያለው አገዳ እንደ አጠቃላይ በጣም ፖቴንሻል ጥሩ ስታንዳርድ ይዞ እያደገ ስለሆነ በሚቀጥለው ምርቱ በሰፊው እንጠብቃለን እግዚአብሔር ካለ ማለት ነው። እሺ ወንጀል የምታስተላልፉት ለሰራተኛው አጠቃላይ እንደ ፋብሪካ ስናስተላልፉ እንግዲህ እንደ አጠቃላይ ለማስተላለፍ የሚፈልገው አሁን የተጀመረው ሪፎርምና አሁን የተጀመረው ተነሳሽነት ሳይቀዘቅዝ እንዲቀጥልና ያለው ነገር ከስር እየተከታተሉ ስራውን ማሳለጥና ማኔጅመንቱም አሁን እየተከታተለ ያለው እጅግ በጣም የሚያበረታታ ማኔጅመንቱን አካሄዱን አቅጣጫውን ለውጦ ከድሮ ለውጦ እየሰራ ያለ ታች ላለው ደግሞ ተነሳሽነቱ የማኔጅመንቱ መነሳት እጅግ ተነሳሽነት ከድሮ የበለጠ ማሳ እየገቡ እየሰሩ እኛንም እያነቃቁ ስለሆነ ይሄ መነቃቃት ወደ ኋላ እንዳይመለስ ሁሉም ሰው ባለበት ቦታ የሚቀጥል መሆኑንና ምንም አይነት ወደ ኋላ የሚያስደርግ እንደሌለና የሚቀጥል ወደፊትም ደግሞ ከዚህ የበለጠ ትልቅ ነው። ፊቱን ትልቅ ነበር፣ አሁን ወደ ትልቅነታችን እየተመለሰ ስለሆነ እንግዲህ ነብር ጭራ ተይዞ ወደ ኋላ ስለማይመለስ ወደፊቱ እንደሚቀጥልና ማኔጅመንቶቻችንም አሁን በያዙት አቅጣጫ እየሄዱ ለወደፊቱ ውጤታማ እንደምንሆን ግልጽ ነው። በዚህ እኔ እተማመናለሁ። ሰራተኛው ከታች ያለው ተነሳሽነቱ እጅግ የጎላ ነው። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ።